आरे आं सुंनो नायो दिनै रेबती मोहन त्रिपुरा न नुंबो जतन सोले बेसे बेनिफिट मुखाबले नुं साले किसु समयनि बिसिङो नुं बपुर हयतेनि राजनीतिक जीवन शुरू बपुर हयते शुरू ब समय नुं बीजेपी हाब जों जतन साइमन आबो बपुर हाब नुं बीजेपी ओ हैं दिनै क्षमता फाइमानि कय मास बिसिङो नुं एमपी नि चान्स माखा नुं एकजन गभर्नमेंट एडेड स्कूल टीचर दंमानि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर गांधीग्राम हाई सेकेंडरी स्कूल आरा हयते वाइसाबेन नुं एमपी उंलांखा नुंखे बेनिफिटेड गैया आरते कैसे कक साना नायो कृति सिंह देवी देव बर्मा न पूर्व आसननि कैंडिडेट सिना बीजेपी ऑल इंडिया पार्टी नुं सानै साबो नुं पार्टी विरोधी कक साइतों हैं अब राजा सोनाम बो बीजेपी नि कैंडिडेट बुसा खानाब्ले बीजेपी नि एमपी खानाब्ले बोनो राजा चंग ना बीजेपी पार्टी चंग आम तो है नाय सुए कक साइतो ते कैसे कक बेला बेला आपत्ति कर कक बसाका त्रिपुरा माथावनो सार नांगैया नरनो चुंना निहिनहा नरसे फायो राजा न हैं अहलांदि नर ताबके ताम अहना अहनि दंते अंखदि आपकी बीजेपी नि ऑफिशियल स्टेटमेंट ना रेबती मोहन त्रिपुरा जे कक साका हैं चागे नांजे सामुं नांजे का त्रिपुरा मथा एबं त्रिपुरा मथा प्रतिसा बुबागारा न सांनाय खाय अंखै थानि बा नुंजा अंखै थानि हिनि साबो नुं बीजेपी नि साबो ना नुं राज्य प्रदेश कमिटी नि प्रेसिडेंट ना जनरल सेक्रेटारी ना ऑल इंडिया पार्टी नि अप्रूवल दं नि कक सामनि पेसने ननो आं मने खायो बीजेपी प्रदेश कमिटी थानी एवं ऑल इंडिया पार्टी नि डिस्ट्रिक्ट लांना नायो रेबती मोहन ओ आम्बासो दिन ओ कक सामनि त्रिपुरा मथा ना अंखै थानि नरम चुंदा नुहुनतो हिमानि ओ कक आबो ऑब्जेक्शनेबल एवं आबुनि बागय आपत्ति करो कक आबुनि बागय बड़ शोकस खायो तो पार्टी हইতে एवं बीजेपी क्लेरिफिकेशन दिथुन बीजेपी पार्टी प्रदेश माने प्रदेश कमिटी बीजेपी नि जेरेबती न कक आबो कि बीजेपी नि ऑफिशियल कक दा अरे नो साबा अथरस के काम ते कक सानानि हैं नील बकरो गो बसु हते पॉलिटिकल वानसुम तंग त्रिपुरा मथा सारा कोनो पॉलिटिकल पार्टी कोनो नेशनल पार्टी क्षमता दखल खाइले मानो स्टेट नि एडिजे खाइ फुरुबे आं तेरी चैलेंज जानांगौ खाइ फुरुबे एकक बाबे बीजेपी जिदि फुरुबे आसुक सुजादा मानजा आबो नुंकी थांनाय लोकसभा इलेक्शन मा बुसे हेंगै नि एकदम जलि माने नाइसले माने रुख्लाय रिना थाङो न कक सा बेलाय बेलाय न चाय कक आबो चिन दफानि बररक ताबुक जेखाने बुबाग्रा समस्त त्रिपुरा सार न बनो कुदिनाय पर्यन्त হ্যাঁ বিরোধী দলাই তংনাই পর্যন্ত বই সাগাবলে মালাই এক নয় বড় ন দরকার নাখায় আং কই নাই ফাইদি থানসাং ফাইদি আং ত্রিপুরা মথানি কোনো ফ্ল্যাগ পিয়া হ্যাঁ বসকানি 7 তারিখে যে জনসমাবেশ নেওয়া জায়গাও আ জায়গা কোনো পার্টির ফ্ল্যাগ তংলাক অমো ত্রিপুরাসানি মুভমেন্ট ফাইবেরি যতন হিজে নুহুন দङ आ जागा नुं हठाৎকে বাইকে হাকুর বিহিন নুগজাংমা হাইকাই নুং সিরিখক তরং হ্যাঁ বুবাগ্রাম বিরোধী মঙ্গ হয়তো হ্যাঁ নাইসেলমান সিলচা হয় বিভিন্ন কক অভিযোগ খাইগন বন ভাইকে সিলচা কাজে তিনি নুং বিজেপি পার্টি ত্রিপ্রাসাদ দফানো মথাংনা বগয় তামুনিনি দাবি দं আবনো সাদি আবনো শুক্রবার সাদি তিন দফন থানি बीजेपी ताम कहम खगेचिन दफा रक खाइने बगय आबनो साइखेना दिदी नुंतामु आव व्यक्तिगत राजना करमुं खायना खाना दे आमति खाय শুধু বুবাগ্রানো কোনো যুক্তি লাইন ছাড়া বুবাগ্রানো বিরুদ্ধে যদি আমতে অভিযোগ বুসকাঙ্গ কোনো নেতারা খাইকে ইনকাই চুং পুরা সমাজ বুবাগ্রান পেছনে দङ পুরা সমাজ বুবাগ্রান পেছনে দङ হ্যাঁ আমতে বরং থানে চুং হ্যাঁ বড় ব্যাখ্যা মারি নাই ক্লারিফিকেশন মারি নাই নুং নীতিগত ভাবে নুং পার্টি ডেমোক্রেসিনি প্রিন্সিপাল মানি তংখাই বুবাগ্রানি যে ডিমান্ড আবনো বহুত জায়গা চাই সাইখানা দিদি নীল বুকুগত তামো তিনি বুকুগত ট্রাইপার্টি চুক্তি নিতে কক্তায় খানাইয়া
হ্যাঁ ত্রাইপাটি চুক্তিকে শুধু ত্রিপুরা মতা খাইনে নং বাগয় ত্রিপুরা সার দফন বগে দা ডাইরেক্ট ফান্ডকে ত্রিপুরা সার দফন বগে সাইনে দা বুবগরা ল্যান্ড রাইটসকে ত্রিপুরা সার দফন বগে সাইনে দা আরে আবুর ব্যাপারটা কোনো কথাই করে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট সালবুরুম রুম হাবতঙ্গু তাবুবো থাকে মাগাং মানে 2 নাম্বারে নথি ডকুমেন্ট খেলে আধার খেলাই হয় চক্রমা লেখা আগর তোলেছে 4 জন এরেস্টেড হা কাজে সাল সাগিয়া নিনি কোটি কোটি রাংনি ড্রাগস রেলওয়ে ওয়াগন আছে ফাইতঙ্গু হ্যাঁ আবুর সম্বন্ধে তাম কাইসাবো নিন বহুতে কক হইয়া সারা ত্রিপুরানি ছেলা যুবক ত্রিপুরা কারণ ড্রাগস আর মথরখা কবর সাম তিহা যুব সমাজ ধ্বংস খাইতিহা আবর তুই দাম কক নারকমাইয়া আবর হচ্ছে বলে সমস্যানি কক আর সমস্যা ভাইকে মোকাবিলা কেন আবো সাদি আরে তাম হাইসার ওয়াইসিসি কই বিনমুং সিরি খপি বা বসুক নেতা কত নঙ্গা আরে নিনি দফানি থানি বসুক আমতে কগ্র সাওয় নিনি বসুক একসেপ্টেবিলিটি তংন বিশ্বাসযোগ্যতা তংন নিনি লিডার হিসাবে নুং তো রাজনীতি কুরুং হিনচং এনো নাং নুং জরি কুরুং গায় আমতকে কক সাগাল খামুং নুং আমতকে যত সাদি নুং জন সমাজ জন বিচ্ছিন্ন থানায় দফাবো নাইছিলে যাক নাই আরে নীতি আদর্শ কক সাদি নুং তাও আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজ পরিবার আক্রমণ খায় না যে রাজ পরিবার ইতিহাস রাজমালা 6টা খণ্ড সুইয়াক সারা ত্রিপুরা বংশ গর্ব খাইতো সেরে রাজ পরিবার রাজানো তুই রাজবংশ তুই হ্যাঁ নুং বড় চিকনকে ফুংনাম গয় ও ফাতনে বড় ফাইনে রনি করতালে ইয়া হতাম মানে মানাম বগৈ দা কর সাইত হ্যাঁ ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বিরুদ্ধে পক্ষে সাইমিয়া নিনি এরিয়াসে বাংলাদেশ ফাই পুং তখনা বেলে গণাস আও নুং তাম খাই কক খাই পুংমায়া আবসে বলে দফানি পুষ্কার জব ঝলে সমস্যা কত আবর তুই সাইমিয়া বড় উ বুবগরা নি বিরুদ্ধে বড়নি মহারানী হ্যাঁ বড়নি ফাইকা মহারানী কক বরক দা সাইমান ব বা আই কক র সাওয় তিনি বড় রং বুখা জয় দেখাইমেন নুং নাইছিলে যাং নাই তিনি বরক বাই Hano hai belai kena wana macam jawa kirim masing jak. Hano hai nanak sidak mapli kasai pega sosial media wo mokol baitang eba kok baitang nanak sidak mapli. Yang kita tahu tu box anak pilihan no mapli no kunyo. Kam kita semni tong na eba kam kita puji mana tong na. Tini ni mapli ko fai no. Yang kita tahu tu box ong tini ni mapli ko basi. Hano hai thalai salot sini sare bati tirpra. Obai ke belai kena sini boba kena no tinai. Obai ke belai kena kok yang mana tinai. Tini salot belai kena sini korok setapuk belai kena. Sini cara bati tirprano tuinai pelai kena joli jaga eba bahai pelai kena tumpla jaga tamne obai ke thanai salo pelai kena obai ke sini buwa krono tuinai pelai kena obai kok khamya sawani nai tini salo sina takuk pelai kena abono tuinai kok keka tei amni yaklo bosini tei takte boksono bini wan chomne bisingti kobai kok no sawai kena dika tini ni salo engite takte boksono ma pelai no go buji manai tokna pani kite takte bokson sembisi kok sewi tini salo sino takuk sini tei char reba tei tirprano tamini kok kesar kaya baba bai ke kok piroka abono tinya bisa kita kam ke bojo win nalena hingga tei takte box ono kita kam ke nai tongdi tini no mapli no সামনে সিকাম হঠাৎ করে হাগর বিছিনে অঙ্করয় রেবতী মোহন ত্রিপুরা এক্স এমপি ব আসুদ্দিনকে চুপচাপ কোনো জায়গা ব নুকজাগিয়া তাবুক ত্রিপুরানি কে কোনো বড় সাইমিয়া বা কোনো বিজেপিনি পদতরত বা কোনো পুষ্টত চুং যতন সিও যে ব এমপি দं মানে কে এমপি থাंनाय ইলেকশন মানদিয়া হ্যাঁ বিনি জায়গা সিনি বুবাগানানি বিবি কৃতি সিং দেবী দেব বর্মা বোজাকা হ্যাঁ আবুন বাগৈ দা ব আসুম নাইসলেকা সাইমিয়া বিনি বাগৈনো ব মায়াখিনি জলি যাং মানে আবন বড়ুখলাই রেখাতা বুবগানের পরিবার বুবগানের বিরুদ্ধে রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে যেভাবে বহুদিনও সাইখানা রেখা যতন চিন দফানি বড় নুখানা আবো বেলায় বেলায় দুঃখজনক ঘটনা অবিনি বক্তব্য আবো প্রতিহিংসা পরায়ণ পরিচয় বাই বন জলি যাকসুকই নাইসলে যাকসুকই সামানে হাই ক্লাইও যে বুবাগারানো 184 জন রাজবংশনি
পাইথাক যে বসং রাজা তাবো বো কথাং তংকু বংশনি জাতি হিসাবে বুবাগরা হাজার হাজার কোটিনি মালিক जों आबो बेखे साना दर करिबले ब नुंबे आंबाय कुदि जांना बागय ओ तिपराजो फायबले द फानो बाथि नांबागो जे फाय आबो से चिन बरक दफा जत्तनो बन বিশ্বাস खाय बिनु पुरो निर्भर खालायो बन बिनि पेसनो बसा जा ओ जागावो कायसे कुसु जे तिपरा सारो ऑल इंडिया पार्टी खायने नेतारो जे बाबे बुबागरान सिल सायो बरक हे सुजुग माखायनो सामाने आरम्भ खाय दङो ताबु बुसकांगो टीटीआईडीसी बीसी इलेक्शन फाइटंगले हाइके बरक नो जे राजानि बिरुद्धे हामिया सित्रा कक सानाय आमतु हे बरक नो सामु नांजा खाता नेतारक बुझिखाना आबुन बगसे बताबो आसुक दिन चुप चाखै तंमानि हाकर बिसिन हय लुपा साखाय नुकजागय ए तामो हाय तरंग बासाय छि खकजाक हाइका आमतु हाय नेतारक जिनि दफानि बररंनि कुनु सामु नांगिया बुझिखारा बतामी साना नाय बीजेपी फाइमाने परे जतन सेले लाभवान नाकि राजा अंखापु हैं आरे आं सुंनो नायो दिनि रेबती मोहन त्रिपुरानो नुंबो जतन सेले बेसि बेनिफिट मुखाबले नुं साले किसु समयनि बिसिङो नुं बपुर हयतेनि राजनीति जीवन शुरू बपुर हयते शुरू ब समय नुं बीजेपी हाब जों जतन साइमन आबो बपुर हाब नुं बीजेपी ओ हैं दिनि क्षमता फाइमानि कय मास बिसिङो नुं एमपी नि चान्स माखा नुं एकजन गभर्नमेंट एडेड स्कूल टीचर दंमानि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर गांधीग्राम हाई सेकेंडरी स्कूल आरो हयतो वाइसाबेनो नुं एमपी उंलांखा नुंखे बेनिफिट दुंगिया आरते कायसा कक साना नायो कृति सिंह देवी देवबर्मानो पूर्व आसननि कैंडिडेट सिना बीजेपी ऑल इंडिया पार्टी नुं सानै साबो नुं पार्टी बिरुद्ध कक साइतों हैं अब राजा सुनाम बो बीजेपी नि कैंडिडेट बुसा खानाब्ले बीजेपी नि एमपी खानाब्ले बनो राजा चंग ना बीजेपी पार्टी चंग आमते हे नाय सुए कक साइतों ते कैसा कक बेला बेला आपत्ति कर कक बसाका त्रिपुरा माथानो साग नांगैया नरनो चुंना निहिनहा नरसे फायो राजानो हैं अंहलांदि नर ताबको ताम अंहना अंहनि दंथ अंखदि आबकी बीजेपी नि ऑफिशियल स्टेटमेंट ना रेबती मोहन त्रिपुरा जे कक साका हैं सागे नांजे सामुं नांजे का त्रिपुरा तिनि त्रिपुरा मथाया बुं तिनि त्रिपुरा मथा प्रतिसा बुबागारानो सांनाय खाय अंखै थानि बा नुंजा अंखै थानि हिनि साबो नुं बीजेपी नि साबो ना नुं राज्य प्रदेश कमिटि नि प्रेसिडेंट ना जनरल सेक्रेटरी ना ऑल इंडिया पार्टी ने अप्रूवल दं नि कक सामनि पेसने ननो आं मने खायो बीजेपी प्रदेश कमिटि थानी एवं ऑल इंडिया पार्टी नि डिस्ट्रिक्ट लांना नायो रेबती मोहन ओ आम्बासो दिन ओ कक सामनि त्रिपुरा मथा ना हयथानि नरन चुंदा हुनतु हिमानि ओ कक आबो ऑब्जेक्शनेबल एवं आबुनि बागय आपत्ति करो कक आबुनि बागय बड़ सुकस खायो पार्टी हইতে এবং बीजेपी क्लेरिफिकेशन दिथुन बीजेपी पार्टी प्रदेश माने प्रदेश कमिटी बीजेपी नि जे रेबती न कक आबो कि बीजेपी नि ऑफिशियल कक दा अरे नो साबा अथरस के कामते कक सानानि हैं निल बकरो गो बसु होते पॉलिटिकल वान सुमतम त्रिपुरा मथा सारा कोनो पॉलिटिकल पार्टी कोनो नेशनल पार्टी क्षमता दखल खाइदे मानो स्टेट नि एडी जे खाइ फुरुबे आं तिनि चेलेंज जानांगौ खाइ फुरुबे एकक बाबे बीजेपी जिदि फुरुबे आसुक सुजादा मानजा आबो नुंखि थांनाय लोकसभा इलेक्शन मा बुसे हेंगै दिनि एकदम जलि माने नाइसले माने रुख्लाय रिना थाङो न कक सा बेलाय बेलाय न चाय कक आबो चिन दफानि बररक ताबुक जेखाने बुबाग्रा समस्त त्रिपुरा सार न बन कुदिनाय पर्यन्त हैं बिरोधी दंलाय तंनाय पर्यन्त बई सागाबले मालाय एको नय बरनो दरकार नांखाय आं कयनाय फाइदि थांसां फाइदि आं त्रिपुरा मथानि कोनो फ्लेग गैया हैं बसखानि 7 तारिख जे जन समावेश संनाय जागाव आ जागा कोनो पार्टीनि फ्लेग दंला अमो त्रिपुरासानि मुभमेन्ट फाइबेरि जतन हिजे नुहुन दङ
आ जागा नुं हठाৎ के बाइक हा कर बिहिन नुकजांमा हाइकाय नुं सिरिखक तरeng हे बुबाग्रां बिरुदी मंग हाइतो हे नाइसेलेमन सिलचा होय বিভিন্ন কক অভিযোগ লাইগন বন ভাইকে সিলচা কাজে তিনি নুং বিজেপি পার্টি তিপ্রাসাদ দফানো মথাংনা বগয় তামুনিনি দাবি দं আবনো সাদি আবনো শুক্রবার সাদি তিন দফা থানি বিজেপি তাম কাহাম খগে তিন দফা রক খাইনে বগয় আবনো সাইখেনা দিদি নুং তামু আও ব্যক্তিগত রাজনা করুম খায় না খানা দে আমতি খায় শুধু বুবাগ্রানো কোনো যুক্তি লাইন ছাড়া বুবাগ্রানোর বিরুদ্ধে যদি আমতে অভিযোগ বুঝকাঙ্গ কোনো নেতারা খাইকে ইনকাই চুং পুরা সমাজ বুবাগ্রান পেছনে দङ পুরা সমাজ বুবাগ্রান পেছনে দङ হ্যাঁ আমতে বরং থানে চুং হ্যাঁ বড় ব্যাখ্যা মারি নাই ক্লারিফিকেশন মারি নাই নুং নীতিগতভাবে নুং পার্টি ডেমোক্রেসিনি প্রিন্সিপাল মানি দंखाय বুবাগ্রানি যে ডিমান্ড আবনো বড় জায়গা চাই সাইখানা দিদি নিনি বুকুগত তামনি বুকুগত ত্রাইপার্টি চুক্তি নিতে কক্তায় খানাইয়া হ্যাঁ ত্রাইপার্টি চুক্তিকে শুধু ত্রিপুরাতে মতা খাইনে নং বাগয় ত্রিপুরাসাদ দফন বগয় দা ডাইরেক্ট ফান্ডকে ত্রিপুরাসাদ দফন বগয় সাইনা দা বুবগ্রা ল্যান্ড রাইটসকে ত্রিপুরাসাদ দফন বগয় সাইনা দা আরে আবনো ব্যাপারকে কোনো কক্তায় করে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট সালবুরুম হাবতঙ্গু তাবুবো থাকে মাজাং মানি 2 নাম্বারই নথি ডকুমেন্ট খেলায় আধার খেলাই হয় ওই চক্রমা লেখা আগর তোলেছে 4 জন অ্যারেস্টেড হা কাজে সাল সাগিয়া নিনি কোটি রাংনি ড্রাগস রেলওয়ে ওয়াগন আছে ফাইতং হ্যাঁ আবন সম্বন্ধে তাম কাইসাবো নিন বহুতে কক হইয়া সারা ত্রিপুরানি ছেলা যুবক ত্রিপুরা কারণ ড্রাগস আয়ু মথরকা কবর সাম তিহা যুব সমাজ ধ্বংস খাইতিঙ্গা আবর তুই দাম কক নারকমাইয়া আবর বলে সমস্যানি কক আর সমস্যা ভাইকে মোকাবিলা খেয়ে আবো সাদি আরে তামা হাইসা ওয়াইসিসি কই বিনমুং সিরি খক্তি বা বসুক নেতা কত নঙ্গা আরে নিনি দফানি থানি বসুক আমতে কবর সাওয় নিনি বসুক একসেপ্টেবল দিবি তংন বিশ্বাস যোগ্যতা তংন নিনি লিডার হিসাবে নুং তো রাজনীতি করুং হিনচং এনো নাং নুং যদি করুং গায় আমতকে কক সাগাল খামুং নুং আমতকে যত সাদি নুং জনসমাজ জনবিচ্ছিন্ন থানায় দফাবো নাইছিলে দাং নাই আরে নীতি আদর্শ কক সাদি নুং তাও আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজ পরিবার আক্রমণ খায় না যে রাজ পরিবার ইতিহাস রাজমালা 6টা খণ্ড সুইয়াক সারা ত্রিপুরা বংশ গর্ব খাইতো সেটা রাজ পরিবার রাজানো তুই রাজবংশ তুই হ্যাঁ নুং বড় মাসে চিকনকে ফুনাম গয় ও ফাতনে বড় ফাইনে রনি করতালে ইয়া হতাম মানে মানাম বগৈ দা কর সাইতো হ্যাঁ ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বিরুদ্ধে কক্ষে সাইমিয়া নিনি এরিয়াসে বাংলাদেশের ফাই পুংতো হনা বেলে গণাছ আও নুং তাম ফাই কক্ষে ব পুংমায়া আবসে বলে দফানি পুস্কার জবজলে সমস্যা কত আবর তুইকে সাইমিয়া বড় উ বুবগরা নি বিরুদ্ধে বড়নি মহারানী হ্যাঁ বড়নি ফাইকা মহারানী কক বরক দা সাইমান বা আই কক র সাওয় তিনি বড় রং বুখা জয় দেখাইমেন নুং নাইছিলে জাং নাই তিনি বড় বাই আমতি কক সাগায় কাজে বুবগরা যেখানে সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসার তানি এই টিপাসর বুবগরা নখলক বসা যাক হ্যাঁ চিনি মাথায় সকালে কেবাঙ্গাই দङ কাসুলাই দङ जों तो आंदोलन एकेर पर खाई दङ बुबगरा चाइतक दङ तिखलायनो বিভিন্ন কৌশলে হ্যাঁ বড় চাই তো বুবগরানি ফাইদি ওপেন ডিবেট খাইনানি আসুক সৎসা তোকে ফাইদি তথ্য তো বই হ্যাঁ ওপেন ডিবেট উঠুন বৈশু তুই সানাই মুচুক সাদি বিজেপি তাম খেগেতিন দখনি ভবিষ্যৎ সুরক্ষা খাইনান বাগয় কাজে আমতি হ্যাঁ নাঙাইসুয়ে কক ভবিষ্যৎ যাতে সায়াতই হ্যাঁ আবু বিন থানে চুং অনুরোধ নারগো বেলেখানে হামবাই স্যার তাই কিসাসা তুমুং পসিবল লংখাই স্যার কাইসা কক মুং তামহনাই
जुदा जुदा पॉलिटिकल पार्टी याकारो हुनी हिनपानो आ जागाओ रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नो याकारै नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को थांगने रबो दंगो गाय बाक्सा कमेंट खायनि सेंगिरिखा एटलिस्ट ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड नो मुइतु खायै जे भोटार रक गुबुन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को थांका बरक अबनो चिंता खायै किसा अजराओ वानसुगै तंबायनि दरकार नै जे वानसुग माने अकंनो बुसुजरति कुइ वानसुग सर আরে ববাগালে চিরকক সাইট দং বলে ফাইদে जों थांसां लायनानै रिजनल पार्टी तिनि थांना लामा अल इंडिया पार्टी खायनाय खेबले जों 75 बছर मय थुंजांमां तिनो जायगा फायग्राबले दाबो अल इंडिया पार्टी खायतंनाय रक बुहुत ओ खेजादे पेपला हे निनि ओजे इलीगल माइग्रेंट निनि ओजे ट्राइपार्टी चुक्ति तिय कक साइमे बहु मुथुजा आबुन बगा आमति नेशनल पार्टी खाय कुनो लाभ करी ও বুনি দফা বরক ভাই বনি নেতা কত কত দাগি জায়গায় হ্যাঁ যেভাবে সাদি সাও আমতিকে সালাই দং বুঝলি না